Now we come to the third part of the video for today's asynchronous lecture. And we are going to discuss the second technique to solve first order differential equations. Okay, second technique comes if kita guna second technique ni sekiranya first technique yang kita dah belajar tadi, which is a separable method, tak boleh digunakan. Tak boleh digunakan tu maksudnya we are unable to separatekan. Okay kan, dalam separable method tu kita separatekan variable y dengan dy on your left hand side, and then variable x dengan dx on your right hand side. Lepas tu kita integrate accordingly kan, left and right hand side. Okay, so kalau the second method ni maknanya there's no way for us to separate. Okay, kita tak boleh nak pecahkan x dengan y dia tu melekat. Okay, tak susah, memang tak boleh pecahkan. Okay, nanti kita akan tengok example yang mana x dengan y tu kita tak boleh nak pisahkan dia. Alright, so when it comes to that situation, then we may use this method, which is so called as first order linear method. Okay, or biasanya kita nama glamour dia integrating factor punya cara lah. Okay, tak apa, what is integrating factor, apa maksudnya linear equation, semua tu is what you are going to discover very soon. Okay, so kat sini first order linear equation. Okay, linear equation. Okay, biasanya kalau kita tak boleh nak separate tu, dia menjadi linear equation. So apa maksud linear equation is persamaan yang mana dia boleh ditulis dalam bentuk standard form macam ni. Okay, dy dx tambah pxy equals to qx, where px and qx ni adalah dua continuous functions. Okay, px and qx ni adalah dua continuous function. Dia punya functions tu can be any kind of function lah. Ada boleh trigo function ke, exponential function ke, ataupun as simple as let's say qx equals to 3. This is also can be considered as a function. Okay, because qx sama dengan 3 maknanya graph dia, yes, it is a continuous straight line, horizontal line like this, where qx kita sama dengan 3, something like this. Alright. Okay, so equation 2 is linear in y because y and its derivative occur only on the first power. Kita panggil dia linear sebab again this is only first order differential equation, so that's why dia jadi linear. Okay, for an example, kita ada equation ni, cuba tengok. We have x dy over dx equals to x square plus 3y, where x more than 0 here. Okay, this one is one example of first order linear equation, tapi dia tidak dalam keadaan standard linear form. Okay, standard linear form. Jadi macam mana kita nak jadikan dia a standard linear form? Okay, supaya dia berada dalam bentuk dy over dx plus pxy equals to qx. Okay, kita nampak dy dx ni kat depan dia tak ada apa-apa. It's just 1 times with dy over dx. So all you got to do is you bahagilah semua function equation dalam ni dengan x. We divide everything by x. So we have dy over dx. Tak adalah sebab kita bagi dengan x. Okay, and then equals to x square plus 3y over x lah yang ni. So what you will have is equals to x plus 3 over x y. Okay, so we almost there. Nampak kita ada dy dx tambah pxy equals to qx. Cuma sekarang ni dia belum dalam bentuk properly in this form. So kat sini kita akan dapat, kita boleh dy over dx. Okay, ni ada pxy, so you may bring this term to your left hand side, so you akan dapat minus 3 over xy equals to x. Nampak tak? Okay, kita just rearrange the equation yang ni. Okay, bawa pergi belah sana one of the term. So this one is already resemble dy over dx plus pxy equals to qx, where what is your px yang ni? Px you adalah negative 3/4
X by comparing. Nampak tak? Okay, PX kita adalah negative 3 per X, and then our QX is equals to X. Okay, our QX is equals to X. So maknanya this equation first order differential equation ni dah pun ditukar menjadi, ataupun kita dah transform dia dalam bentuk a standard linear equation where kita find out our PX is negative 3 over X and QX is equals to X. Alright, boleh faham Okay, let's say saya bagi lagi another example. Kita katakanlah kita ada dy over dx. Okay, dy over dx plus with sin x times with y. Dia bukan sin x y tau. Dia sin x darab dengan y equals to x square. So as you can see, this one is already nicely put in this form. Okay, just by comparing kita dapat px kita sama dengan sin x, and our qx is equals to y x square. Sorry, qx kita adalah x square. Okay, so simple je lah benda-benda macam ni. Okay, ataupun satu lagi example, katakanlah kita ada okay, katakanlah satu lagi example, kita ada dy over dx tambah 5y equals to 2. Yang ni tak ada pun y, tak ada pun x. Tak ada pun x, tak nampak bayang pun x. Okay, as I said tadi, dia boleh jadi as simple as a constant pun boleh menjadi dia punya function. Okay, so by comparing, kalau tengok ni dengan yang ni, so we know our px sama dengan berapa? Px kita sama dengan 5 ni lah. Sebab anything multiply with y is your px. And on your right hand side, as long as your dy dx ni perkali dia 1, dan ada single benda whatever you have on the right hand side ni tanpa y, then it's become your qx. So this one qx u equals to 2. Okay, alright, so next. Okay, kita kenapa it's very important for us to determine what is px ni and qx. Yang paling penting sebenarnya px, sebab px ni memainkan peranan yang sangat penting when you want to solve the differential equation using this first linear menggunakan teknik ni. Okay, identify the correct px is very very crucial. Salah you identify px, habis semua step dalam ni akan affected, and of course you tak akan dapat jawapan yang betul lah. Alright, so kat sini sebenarnya dia explain lah. Okay, dia explain steps. Okay, macam mana kita nak solve using this method. Okay, where we introduce an integrating factor. Tapi saya tak rasa saya nak discuss this macam ni, because it might be difficult for you untuk faham, sebab dia tak ada, dia just ada simbol-simbol macam ni. So rather than that, straight away saya akan discuss with you using an example. Okay, cumanya saya nak bagi tahu, okay, tadi saya kata it's very important for you to identify what is your PX. Kenapa PX ni sangat penting? Sebab daripada PX ni kita akan cari what is the integrating factor, where the formula to get the integrating factor is equals to e to the power of integration px with respect to dx. Okay, px with respect to dx. That's why px is very important kat sini. Okay, so macam mana kita dapat formula ni? Ni dia ada cerita dia lah kat sini, asal daripada the previous slide tadi. What I'm trying, apa yang diceritakan kat sini. Okay, slide number 9 and slide number 10 here, dia punya ending dia adalah actually to show, okay, how do we get this formula. So I read this. Okay, if you nak tahu, you may try to
tengok nanti bila you dah faham secara jelas teknik ni. Okay, sekarang ni saya takut kalau saya explain yang ni nanti you macam blur, lepas tu nanti nak faham yang lagi penting ni dah jam. Alright, so okay, so tadi yang pentingnya you kena tahu what is PX. Yang kedua adalah you need to find the integrating factor. I use I supaya senang sikit. It is integrating factor kan. So it's equals to e to the power of integration of PX respect to DX. And dia punya third step kan, IX ni, integrating factor ni, you kena multiply into your differential equation dalam bentuk standard form yang kita dah find out tadi. So y prime tambah pxy equals to qx tu you kena darab dengan ix. Dan daripada sini you are able to jadikan equation ni separable. Okay, back to like what we have done before. Okay, we are going to get, okay, apa ni, kita akan dapat function fy dy, and on your right hand side pula fx dx something apa ni dx. So you may integrate both side dan you boleh dapat jawapan finally. Alright, so to understand this further, you will try to solve the following examples here. Kita ada 4 example kat sini, so we try to work out for example A first. Okay, so example A ni we have x dy over dx equals to x square 3y. Okay, kalau kita tengok kat sini, first of all, kalau tengok kita cuba nak separatekan dy and dx, it's impossible. So, kita try to rearrange this equation dalam bentuk general form. Dy over dx tambah pxy sama dengan qx kan. So, you need to rearrange or do something with this equation so that it resemble in this standard form. So saya rasa yang ni kita dah discuss tadi kan. So we have dy over dx minus x okay, kita bahagikan semua ni dengan x. So we have dy over dx sama dengan x square tambah 3y over x. So ni kita akan dapat x tambah 3 per xy. So to resemble this in a standard form, then we're going to have dy over dx, okay, minus 3 over xy equals to x. Okay, so by comparing, kita akan dapat kita akan dapat our px is equals to negative 3 per x and our qx is equals to x. Right? Okay, so basically qx ni qx tak penting sangat. Yang pentingnya adalah px. Okay, so then kita find the integrating factor. Saya guna ix, saya senang. So it's gonna be e to the power of px dx. So dia akan jadi e to the power of negative 3. Tu constant, so saya letak je dia kat luar. So integrate 1 over x dx. So this will give us the integration of negative 3 ln x. Betul tak? Negative 3 ln x. And according to the logarithmic property, yang ni sebenarnya adalah negative e to power of ln x power of negative 3. Okay, and e and ln ni kita boleh simplify, dia akan cancel each other dan dia akan jadi x kuasa negatif 3 sahaja ataupun 1 over x power of 3. So, maksudnya sekarang ni our integrating factor adalah 1 over x cube. Okay, 1 over x cube. Alright, what we'll do next? Sekarang ni kita dah cari px. Kita dah dapat pun kita punya integrating factor using this formula. Okay, we're done with the 2 steps. Now we move to the third step, yang mana integrating factor ni akan didarabkan kepada the whole function of this
equation, a standard form of linear equation. Okay, ni dia punya standard form linear equation tadi. So kita akan darabkan dengan dia punya integrating factor, which is 1 over x cube to both side. Okay, so sekarang ni kita akan dapat 1 over x cube dy over dx. Okay, minus with ni darab masuk, kita akan dapat 3 over x kuasa 4y sama dengan 1 over x square. Betul tak? Alright. Sekarang ni saya nak you all faham. Okay, sekarang ni saya nak you all faham macam mana the left hand side ni. Okay. Okay, kalau you tengok left hand side ni kan. Okay, look properly at on the left hand side. Kita ada 1 over x cube dy dx. Okay, and the second one is negative 3 over x power of 4. Okay, ada tak kaitan the first term ni with the second term? Nampak tak kat sini, the first term ni kita ada dy dx. Kan, dy dx. The second term kita ada y. As if that ni y ni, yang ni adalah y. Ni adalah y, ni adalah y prime. Ataupun kita boleh kata ni adalah u. U kita sama dengan y. U prime kita adalah dy dx. Nampak tak? Yang ni pula kita ada 1 over x cube. 1 over x cube ni adalah x kuasa negatif 3. Betul tak? Okay, ni adalah x kuasa negatif 3. Kalau you cuba differentiate dia, you akan dapat apa? Okay, you akan dapat negatif 3x kuasa negatif 4. So, dia akan adalah negatif 3x kuasa 4. Okay, so isn't it the same as this one? Sama kan? Dia adalah negatif 3x kuasa 4. Maknanya, dia ni adalah 1 per x kuasa 3 ni adalah hasil derivative of negatif 3 per x kuasa 4 ni adalah hasil derivative of 1 over x cube. So, kalau tak salah lah, kalau saya kata ni adalah v dan ni adalah v prime. Nampak tak? Ataupun saya boleh kata ni adalah u lah, senang. Ni adalah u, yang ni u prime, tukar. Yang tadi ni v, yang ni tadi ni v, so yang ni adalah v prime. So dia adalah u v prime plus with u prime v. Nampak tak? Ni sebenarnya adalah apa? Ini adalah a product rule, right? A product rule where we want with the product ni, the product rule ni adalah bila kita nak differentiate hasil darab dua function, betul tak? U times with v prime. So sekarang ni apa u and v kita? U and v kita adalah u kita apa? U kita adalah 1 per x cube. Ni adalah kita punya u, and v kita adalah y. V kita adalah y prime. Sama dengan 1 over x square. 1 over x square. Okay, so daripada sini, maknanya kat sini, okay, this one prime. So untuk get rid of this prime, maknanya kita introduce integration both side. So yang ni definitely akan jadi dx. Okay, yang ni akan jadi dx sebabnya yang ni okay, 1 over 3y prime ni dia adalah dx lah. Okay, dia adalah dx. So, kita punya ni, kita bawa dx ni, kita bawa lah ke belah kanan. Alright. So, maknanya, faham yang ni? So, the next step adalah you are to solve this integration. Yang ni perlu tak kita solve this integration? Tak perlu dah. Dia automatically, prime ni akan cancel. Okay, because derivative will be cancel with the anti-derivative. So, you dah boleh buka dia, dia just keluar je. 1 over x cube y. 1 over x cube y. So, sekarang ni, you just have to integrate x kuasa negatif 2 dx. X kuasa negatif 2 dx. You integrate, you akan dapat x kuasa negatif 1 per negatif 1. Betul? Tambah
C. Jangan lupa tambah C. Okay, jangan lupa tambah C. So you find your answer will be 1 over x cube y equals to negative 1 over x tambah C. And from here to express y explicitly, kita akan dapat y sama dengan bawa x cube ni ke sana. So you're going to have negative x square tambah C x cube. Okay, so this is your final answer for A. Alright, boleh faham tak semua? This part is a bit tricky, so make sure semua orang faham konsep ni. Okay, kalau you dah faham, you boleh je jump to the step. Tak payah nak tulis pun macam ni, product rule whatsoever. You jump to the step macam ni terus. Okay, what is your V? What is your U? What is your V? You put prime. Then you make peacefully integrate your right hand side. Okay, so we're done with A. Now we proceed to B. Okay. Okay. B pula function kita adalah B ni saya ni A ni. Okey, B saya salin je lah. B sama dengan dy over dx tambah dengan 3x square y equals to 6x square. Okay. Okay, so luckily this one is already in the standard form kan. So px kita sama dengan 3x square. Okay, boleh nampak dengan jelas our px is equals to 3x square. So straight away move to find the integrating factor. So e to the power of integration 3x square respect to dx. So what you will get is e to power of 3x cube per 3. So your integrating factor is e to power of x power of 3. Okay, next kita darab lah integrating factor ni with the standard linear equation tadi. Okay, so here we have e to power of x cube dy over dx tambah dengan 3x square e to power of x cube y sama dengan 6x square e to power of x cube. Nampak tak yang ni? Apa you punya U and apa you punya V? Okay, biasanya senang je. E x cube ni, yang darab dengan dy dx itu adalah you punya U. And dy dx ni adalah you punya V. Tak percaya tengok. U e to power of x cube. You differentiate e to power of x cube dapat apa? Copy balik jawapan kan? E power x cube dan darab dengan dia punya kuasa derivative of the power here. So x cube differentiate the power, you gonna get 3x square. Okay, 3x square ni. So maknanya ni adalah, and then differentiate y, tak ada masalah lah, prime. Okay, is equals to 6x square e to the power of x cube. So macam saya cakap tadi, to get rid of this derivative, maknanya ex cube, e to the power of x cube y ni sama dengan the integration of 6x square e to the power of x cube dx. So sekarang macam mana kita nak solve this integration? It requires the knowledge that you have learned in chapter 4. So agak-agak nak guna method apa? Can we directly integrate? Saya tak nampak. Okay, so we try guna apa? We try the simplest one. So what method is the simplest one? Substitution method. Let u sama dengan apa dulu? Let u equals to x cube lah. Sebab kita nampak kat sini ada x square. U equals to x cube. So du over dx sama dengan 3x square. So if you want to change, then we're going to have, okay, kita akan dapat dx kita sama dengan du over 3x square. Boleh tak kita cancel sekarang? Ada harapan. Yang mana 6x square e to the power of u, dx kita adalah du over 3x square. So you may cancel, you akan dapat kat sini 2 e to the power of u. So integrate 2 e to the power of u, you akan dapat balik 2 e to the power of u lah. Tak ada masalah kan? Plus with c. U jangan lupa ganti balik, which is e to the power of x.
UU adalah x power of 3. So jawapan yang ni adalah 2 to power of x power of 3 tambah C. This is power of x power 3y. So bahagi 2 to power x power 3 tambah C, bahagi everything dengan to power of x power of 3. So yang ni dengan yang ni boleh cancel, yang ni akan jadi naik atas. So you akan dapat 2 tambah C to power of negative x power of 3. Alright, itulah jawapan kita untuk B. Alright, this is our answer for B. Our Y ni sama dengan yang ni. Okay, you may try, kalau tu you try to redo again this example dan cuba buat sendiri, check dapat tak jawapan sama dengan apa yang saya dapat sekarang. Alright, I think we'll stop here for this part because example 3 ni, the next example C is quite long. So saya tak nak video ni lebih daripada 30 minit. So we'll stop here. We'll proceed in the last part for today's asynchronous lecture, and in fact the last part for this chapter. Dan habis pun for this chapter. So that's why I told you this chapter is very short in the next video. Okay.